Ucapkan terima kasih atas kehadiran Prabu dan Mataji, and would like to welcome Professor Gajendra Kumar Panda to our simple temple, Sri Jagannath Gauranga Ashram. And also in our guest here, we have His Grace Nrsinga Chaitanya Das Prabhu, the chairman of ISKCON in Indonesia. So he would like to greet you and say some words to welcome you in Bali before the class. And then today's class will be around 1 hour, 1.5 hours, that's okay. We will discuss about Sanskrit and Bhakti Yoga interrelation, the relationship between Sanskrit and Bhakti Yoga. Jadi sedikit saya bacakan kurikulum vitae dari Profesor Gajendra Kumar Panda. Jadi beliau lahir di Odisha, di Jagannath Puri. Beliau sebenarnya adalah penyembah Sri Jagannath. You are the devotees of Sri Jagannath, just like us here. We are the devotees of Sri Jagannath. Dan beliau telah mengajarkan di berbagai tempel ISKCON, terutama di Gurukul Vrindavan, ISKCON Vrindavan dan Gurukul ISKCON Mayapur. Jadi beliaulah yang mengajarkan tentang spoken Sanskrit, yakni Sanskrit yang disampaikan, ini berbicara dengan bahasa Sanskrit. Dan kemudian beliau juga adalah kepala program studi, Head of Department of Sanskrit di Gujarat University India. Beliau adalah PhD, dokter di Vedanta Acharya. Dan beliau sangat terkesan dengan apa yang telah dilakukan oleh Srila Prabhupada dan ISKCON. Oleh karena itu beliau berkenan untuk memberikan pelajaran Sanskrit kepada para penyembah di seluruh dunia, dan beliau telah mengunjungi lebih dari 30 negara di seluruh dunia, dan ini beliau diundang oleh Universitas Hindu Negeri Igusti Bagus Sugriwa, ya, yang dulu IHDN ya. Beliau diundang oleh IHDN atau sekarang Universitas Hindu Negeri Ida Bagus Gusti Bagus Sugriwa, dan dalam kesempatan yang sangat spesial ini beliau meluangkan, jadi 2 hari sebelum beliau melakukan kelas di sana, beliau berkenan untuk memberikan kelas kepada para penyembah di Bali, khususnya kepada para penyembah ISKCON di Bali. Oleh karena itu kita sambut beliau dengan Haribol. Haribol. Thank you very much again, Professor Gajendra Panda, for your opportunity given to us. And before we are starting the class, we will have some greetings from our leader here, His Grace Nrsinga Chaitanya Prabhu, as the chairman of ISKCON in Indonesia. Yeah. So Prabhu, silakan. Terima kasih waktu Om Swastiastu, Hare Krishna, Jai Jagannath. Selamat malam, selamat malam dan selamat datang di Bali, khususnya Bapak Profesor Gajendra yang sudah berkenan menginjakkan kaki beliau di peseraman Jagannath Gauranga. Dengan melihat wajah beliau yang senyum sangat familiar seperti Jagannath. Jadi kita sebenarnya sangat beruntung mendapatkan karunia besar seorang penyembah agung ya, Profesor Gajendra bisa memberikan suatu pengajaran kepada kita, seminar
Sanskrit dan Bhakti Yoga, Sanskrit dalam Bhagavad Gita, kalau nggak salah. Sampai ketemu. So, seeing you smile, we are reminded of Jagannath. So we are very fortunate that you have come here and kindly give us this seminar, this important seminar regarding Sanskrit and yoga. Sekali lagi yang terakhir, yang mungkin kalau nanti berbicara akan jauh lebih menarik. Terima kasih banyak kepada beliau sudah berkenan untuk memberikan seminar kepada kami di sini. So we express our thanks that you can kindly come and give this seminar to us today. Semoga kami mendapatkan manfaat dan karunia dari Sri Jagannath. We hope all of us will benefit and receive the mercy from the Lord. Hare Krishna. Terima kasih. Hare Krishna. We would like to welcome also Mataji, Her Grace Jarana Panda. She is a doctor. Beliau adalah seorang doktor, khususnya di homeopatik, pengobatan homeopatik yang sangat terkenal di India. Dan beliau juga pengajar, dosen. Jadi beliau adalah PhD homeopatik dan beliau datang juga bersama dengan Gajendra Kumar Panda. Welcome to our temple in Denpasar and in Bali. Hopefully you will get a good time here in Bali. Thank you very much for coming. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Om Swastiastu. Om Swastiastu. I feel extremely honored to be with you all in this very good evening. Saya merasa terhormat bisa bersama Prabu dan Mataji semua pada malam hari ini. So at first I pay my regards, my high regards at the lotus feet of all the devotees of Bali. Dan pertama-tama saya menyampaikan semua segala hormat saya di kaki palma semua penyembah di Bali. I'm a professor in Sanskrit in Gujarat University. Saya profesor Sanskrit dari Universitas Gujarat. And when I came today, dan ketika saya datang hari ini, Maharati Prabhu told me that there are a number of Sanskrit words in Balian language. Dan Prabhu Maharati dalam perjalanan memberitahu pada saya ada beberapa kata-kata Sanskrit dalam bahasa Bali. So we have our culture, tradition and literature one and unique. Jadi kita memiliki tradisi dan budaya yang satu dan unik. Srimad Bhagavad Gita, it is the best spiritual text in the world. Srimad Bhagavad Gita adalah sastra rohani yang terbaik di dunia. So not only it gives the excellent example for our social well-being, but you can have excellent health also through the advice of Bhagavad Gita. Bhagavad Gita tidak hanya memberikan tuntunan yang sangat baik secara sosial, tapi juga untuk kebaikan kita, kesehatan kita secara pribadi. There are 18 chapters and the essence of Gita is Jnana, Karma and Bhakti.
Jadi ada 18 bab di dalam Bhagavad Gita dan esensinya adalah jnana, karma dan bhakti. So now we are going to discuss the bhakti yoga. Dan sekarang kita akan membahas bhakti yoga. You see, while you utter the words in Sanskrit, at that time you do some pranayama also. Jadi pada saat kita melafalkan, mengucapkan kata-kata Sanskrit, kita juga melakukan pranayama. I will show you in practical. Dan saya akan tunjukkan bagaimana penerapannya, prakteknya. You see, the first slok in bhakti yoga is evam satata yukta ye bhakta svampadyupasate ye chapyaksharam avyaktam tesham ke yoga vittamaha. This is the first sloka in bhakti yoga. Jadi kalau kita dengarkan sloka tadi, itu adalah sloka pertama dalam bhakti yoga. So now I will recite this slok and you will tell me what type of pranayam is done by me. Jadi saya akan ucapkan slokanya dan Prabu Dhamma-tadi coba beritahu tipe jenis pranama yang bagaimana yang dilakukan. And you know the importance of a pranayam for our good health. Dan kita tahu pentingnya pranayama untuk kesehatan kita. So now I will show you in practical. Dan saya akan tunjukkan secara prakteknya. Ye chapyaksharam avyaktam. What pranayam I had done now? Jadi dari baris yang tadi That is Brahmari. Brahmari. So, by practicing Brahmari pranayam, you will not have any type of thought in your mind and also in your indriya, organs. Jadi jenis pranayama yang tadi adalah Brahmari pranayama. Dan dengan melatihnya itu akan meniadakan panas baik dalam pikiran maupun dalam indria-indria. In Sanskrit, there is anuswar, that is anuswar. So while you practice the pranayam, so you need not sit down at a place and you have to close your one side of nose and take some air. So that is not needed. Only you can utter some slokas and you will do the pranayamas. Anybody can understand English? No. He has to translate, right? Jadi seperti hanya anuswara jadi dengan kita melatih pranayama tidak harus dengan duduk seperti itu lalu kita menutup lubang hidung kita dan sebagainya. Dengan kita mengucapkan shloka itu sudah otomatis kita melakukan pranayama. So the slokas of Srimad Bhagavad Gita, it gives us good health, excellent mental health and excellent physical health. Jadi shloka-shloka Bhagavad Gita itu memberikan kita kesehatan yang baik, tidak hanya kesehatan secara fisik tetapi juga kesehatan secara mental. Normally, when we do pranayam, that is Brahmari, so we do like this. Now, I will show you how we normally do Brahmari pranayam. Jadi biasanya orang kalau melaksanakan Brahmari pranayama seperti ini yang dilakukan, akan saya tunjukkan. So, normally you have to close your two ears and your two eyes like this, and then you have to take a long breath inside,
and then you have to lose the air very silent. Jadi biasanya untuk mempraktekkan Brahmari Pranayama harus seperti itu, kita menutup kedua lubang telinga kita, kemudian kedua mata kita, lalu kita tarik nafas yang sangat panjang, tarik nafas yang dalam, dan kemudian menghembuskannya dengan senyap. I will show the practical. You just see. Just see. Om. Then your eyes, at that time your eyes will be closed and then you will open your eyes. But by doing this pranayama, you will get a number of benefits. Your eyesight will be strong and you will never get any type of earache in your whole life. Jadi seperti itu tadi pelaksanaannya, contoh prakteknya Brahmari Pranayama. Jadi dan dengan melaksanakan seperti itu akan bermanfaat juga bagi kemampuan penglihatan kita akan tetap kuat dan juga tidak akan ada gangguan dalam pendengaran. And by uttering the Anuswara in Sanskrit, automatically you will do Brahmari Pranayama. Dan dengan mengucapkan Anuswara dalam Sanskrit, dengan otomatis kita melaksanakan Brahmari Pranayama tadi. You see the practical. Ye chapyaksharam avyaktam. So avyaktam, here there is Anuswara. And by uttering this Anuswara, you are doing pranayam inside and you are getting the benefits. Jadi dari penggalan sloka tadi di Syaram Avyaktam itu diakhiri dengan Anuswara, dan dengan melafalkannya kita melakukan pranayama di dalam. So this is one type of science that we have in Bhagavad Gita. Ini adalah satu jenis Science, Vigyan. sains. Jadi ini adalah salah satu ilmu pengetahuan yang ada dalam Bhagavad Gita. And the another one is Tesham ke yoga vittamaha. Dan yang berikutnya, So here yoga vittamaha. So here what type of pranayam I have done? Can you tell me? This is Bhastrika. jadi dari penggalan yang tadi itu jenis pranayama apa? Bhastrika pranayam very much important in our life. Yaitu Bhastrika Pranayama, dan ini pranayama ini sangat penting dalam hidup kita. If you will practice Bhastrika pranayam just for 15 seconds, Kalau kita berlatih Bhastrika Pranayama hanya untuk 15 detik saja, you will never get cold kita tidak akan pernah mengalami demam, because your organs, your body will be hot. karena organ-organ badan kita akan menjadi panas. Do you know in India, where in Himalayas there is snow-covered mountains, there also some yogi and some rishi, they are doing penance where there is -20 temperature. Jadi di India yang di pegunungan Himalaya yang
diselimuti salju itu, di situ pun ada yogi-yogi, rishi-rishi yang melaksanakan pertapaan, di mana suhunya di situ minus 20 derajat. In the Himalayas, they have their very little small home, just like ashrama, and the temperature is -20, and Ganga river, that is frozen. Jadi di sana di pegunungan Himalaya itu mereka memiliki rumah seperti gubuk itu, padahal suhunya minus 20, di mana sungai Gangganya saja beku. But those great rishi and great sannyasi, they do not use coat, they do not use any type of shawl, and they are just with bare body, but they ignore the coat. Jadi para yogi, para rishi, para sannyasi di sana yang melakukan apaan tidak menggunakan pakaian hangat atau seperti selimut seperti itu, hanya badannya saja polos seperti itu, tapi tidak dingin. Then how it is possible? Bagaimana itu? In minus temperature, one person is living there and everything is frozen. Wherever you see, only snow is available. You can see only snow. And without wearing any clothes up, even very small clothes they have. But how it is possible that they are alive? Jadi di tempat yang begitu dingin, kemanapun kita melihat itu hanya salju. Tetapi yang para yogi yang bertapa seperti itu tidak mengenakan pakaian hangat, bahkan hanya mengenakan pakaian yang sangat minim. Tetapi bagaimana mereka bisa hidup dalam kondisi seperti itu? It is possible because those rishi and sannyasi, they practice bhastrika pranayama. Itu dimungkinkan karena para yogi dan sannyasi itu mempraktekkan bhastrika pranayama. In India, we have China border, and that portion is called Siachen. Yes. Jadi di perbatasan antara India dengan China itu wilayah disebut Siachen. India and China border, that is called Siachen. There we have a number of soldiers. Indian soldiers, they are doing their duties there with -34 temperature. Jadi perbatasan antara India dengan Cina itu ada pasukan India yang berjaga di perbatasan itu, di mana di sana suhunya minus 34 derajat. You just imagine how a person will be alive in -34 temperature, and he's doing their duties. They are doing their duties for so many months continuously. Jadi bayangkan di suhu minus 34 itu mereka di sana berbulan-bulan dalam tugas. Because they do pranayama, that is bhastrika pranayama, and they get heat in their body. Itu karena mereka juga mempraktekkan bhastrika pranayama yang menghasilkan panas di dalam badannya. And that bhastrika pranayama we can do while we are reading Gita with proper pronunciation. Dan bhastrika pranayama itu bisa kita laksanakan saat kita membaca Bhagavad Gita dengan pembacaan yang benar. And that bhastrika pranayama can be done by uttering visarga in Sanskrit. Dan bhastrika pranayama itu bisa kita lakukan saat kita melafalkan visarga dalam Sanskrit. Yes. And the third pranayama is Anulom Vilom. The third pranayama is
Anulom Vilom. Dan pranama yang ketiga adalah Anulom dan Vilom. In Sanskrit, we have 3 sha. Di dalam bahasa Sanskrit ada 3 jenis sh. I don't know where it's in Indonesian language you have 3 sha or 1 sha. I do not know that. One, only one. We have 3. That is sha, sha, and sa. Sha, sha, and sa. So we have 3. And while uttering these 3 sha, we do Anulom Viloma Pranayama. Jadi dalam bahasa Sanskrit se itu ada 3 jenis she, dan se. Itu dengan mengucapkan ketiga jenis se ini itu kita otomatis melaksanakan Anulom dan Vilom Pranayama. And the 4th one is called Kapalabhati. Dan yang keempat bernama Kapalabhati. That means you will get excellent knowledge and you will remember the things for months and years. Yang mana efeknya adalah kita mendapatkan pengetahuan yang sangat baik dan bisa mengingat untuk berbulan-bulan, bertahun-tahun. Just like ye cha pyaksharamapyaktam, here ksha, that is by uttering ksha you are doing the pranayam which name is Kapalabhati. Yaksharam avyaktam. Jadi ksha-nya itu jika diucapkan dengan benar kita melaksanakan pranayama Kapalabhati. Yes. So the only aspect I am telling you that by Gita sloka, by uttering the Gita sloka, you are getting excellent energy, you are getting excellent spiritual life and excellent good health also. Jadi yang disampaikan di sini adalah bahwa dengan kita membacakan Bhagavad Gita itu kita mendapatkan pengetahuan rohani yang terbaik dan juga mendapatkan manfaat kesehatan yang terbaik juga. Now let us discuss why Bhagavan Krishna has told Bhakti Yoga after the Vishwarupa Darshana Yoga. Dan sekarang kita bahas mengapa Sri Krishna menyampaikan Bhakti Yoga setelah beliau menunjukkan Vishwarupa Darshana. In Vishwarupa Darshana, you know the Vishwarupa Darshana Yoga, that is 11th chapter. So, in the 57th sloka of 11th chapter, Bhagavan told that Naham Vedehi na tapasa na dane na tachitjaya. Jadi setelah Vishwarupa Darshana Yoga, kemudian ada bagian yang bhakti di Vishwarupa Darshana Yoga itu adalah bab 11 dan di sloka 57 beliau sampai Sri Krishna menyatakan, in the battlefield, everybody was present. Arjuna was present, Yudhishthira was present, Bhishma, Drona, Karna and other warriors, all were present. But while Bhagavan Krishna showed the universal form, only Arjuna saw that, nobody else. jadi di medan perang Kurukshetra itu semuanya hadir, semua para prajurit dan perwira itu hadir, Bhishma Dewa, Drona dan sebagainya semua hadir, tetapi kenapa saat Sri Krishna menunjukkan Vishwarupa Darshana beliau hanya Arjuna yang dapat melihatnya? Why Bhagavan Krishna did the partiality? Kenapa Sri Krishna menunjukkan parsial atau hanya jadi seperti memihak? He gave the best knowledge, that is Vishwarupa Darshan, to Arjuna only, not others.
Dia memberikan pengetahuan yang terbaik, yaitu Wiswarupa Darshana itu hanya kepada Arjuna, tidak kepada yang lain. And there were some people, those who were more qualified than Arjuna. Padahal hadir orang-orang yang bahkan lebih berkualifikasi dari Arjuna. You see, Pitamaha Bhishma, he was a celibate and he did a lot of penance in his life. Seperti contohnya Pitamaha Bhishma, jadi beliau melaksanakan begitu banyak pertapaan dalam hidup beliau, dan beliau adalah selipat atau brahmachari sepenuhnya. He was brahmachari and he had a lot of knowledge, and he was respected by all Pandavas and Kauravas, right? But still, Bhagavan did not show his Vishwarupa to Bhishma. Jadi Bhishma Dewa seorang brahmachari, dan beliau berpengetahuan sangat tinggi dan dihormati tidak hanya oleh para Pandawa tapi juga oleh para Kaurava, oleh semuanya. Tetapi Bhagawan Sri Krishna tidak memilih untuk menunjukkan kepada Bhishma Dewa. Another great person, Dronacharya. He was the guru of all the Pandavas and Kauravas, and he was respected and honored by one and all in that battlefield. And he was a Brahmin, and he knew all the Vedas. But still, Bhagavan Krishna did not give this opportunity to enjoy his universal form for Dronacharya. Kepribadian agung yang lain, yaitu Dronacharya, yang adalah guru bagi para Pandawa maupun para Kaurava dan dihormati oleh semua yang hadir tanpa terkecuali, dan beliau sudah mengetahui seluruh Veda, tetapi tetap tidak beliau yang mendapatkan karunia dari Sri Krishna untuk melihat wujud Wiswarupa Darshana beliau. Another person who was very much qualified than Arjuna, he was Karna. He is the great donor. Great donor. He gave his Kavacha Kunda to Indra, and the great donor. But still, Bhagavan Krishna did not give the opportunity to Karna to see and enjoy his universal form. Kepribadian agung yang lain di sana yang hadir adalah Karna, yang begitu dermawan, paling dermawan, bahkan menyumbangkan kawaca kundalanya sendiri kepada Indra, tetapi masih bukan dia yang dipilih oleh Sri Krishna untuk dapat melihat wujud Wiswarupa beliau. The fourth one was Yudhishthira. He was Maharaja of Hastinapur, and he was the eldest brother among all the Kauravas and Pandavas also. And he was a religious person, always speaking truth, and he's a great personality, Maharaja Yudhishthira. But still, Bhagavan Krishna did not give this golden opportunity to Yudhishthira also. So Yudhishthira could not see the Vishwarupa Darshan on that battlefield. Dan kepribadian agung yang keempat adalah Yudhishthira Maharaj. Beliau adalah yang tertua di antara para Pandawa dan juga tertua bagi para Kaurava, dan beliau adalah seorang yang sangat taat kepada dharma, selalu berbicara kebenaran, selalu jujur, dan beliau adalah raja di raja, beliau adalah Maharaja Hastinapura, tetapi beliau juga tidak mendapatkan kesempatan itu dari Sri Krishna untuk melihat wujud Wiswarupa beliau. So we can have a question in our mind
that Bhagavan Krishna did partiality and injustice. Jadi mungkin di dalam pikiran kita akan bertanya-tanya kenapa Bhagawan Sri Krishna bisa parsial atau memihak dan berlaku tidak adil. But Bhagavan Krishna gave this answer in 11th chapter, and that is in the 57th slok of 11th chapter. Dan Sri Krishna memberikan jawabannya di dalam bab 11 sloka ke-57. Bhagavan Krishna explained, "Oh Arjun, just listen my words. Don't think that anybody can be able to see the universal form of mind. Oh Arjuna, tidak seorang pun bisa melihat wujud semestaku. So Bhagavan said, Naham Vedai. That means if some person knows all the scriptures, knows Vedas, Upanishad, and all the scriptures, that does not mean that he will be able to see the universal phenomena, the universal form of mind. And it was just for Dronacharya. Because Dronacharya was the wisest person. He was the guru of Kauravas and Pandavas. He did very good study on Vedas, Upanishads, and everything. He was a great scholar. But still, Bhagavan told, no Arjun, if a person is a very good scholar, great scholar, that does not mean that he will be able to see the Vishwarupa Darshan, just like Dronacharya. Dronacharya did not see this. Jadi bagian yang pertama di situ disebutkan ya. Jadi yang artinya seorang yang sangat terpelajar dalam ilmu pengetahuan Weda, mengetahui seluruh Weda, Upanishad, seluruh sastra. Jadi hal ini menunjuk kepada Dronacharya yang hadir di sana yang memiliki kualifikasi tersebut, mengetahui seluruh Weda keseluruhan secara mendalam dan adalah guru bagi para Pandawa maupun Kaurawa, tapi tetap bukan itu yang menjadikan beliau dapat melihat wujud semesta Sri Krishna. Bhagavan said, na tapasa. Tapas means penance. Tapasya. If somebody does very good penance, excellent tapasya, that does not mean that for that tapasvi I will show my universal form. And this was for Pitamaha Bhishma. Bhishma was tapasvi. He did much more penance in his life. He was observing celibacy. He was a brahmachari, but still, not by this quality, one can be able to see the Vishwarupa Darshan. So Bhishma did that. Jadi tapasa, jadi bukan seorang yang melakukan pertapaan yang sangat berat, seorang tapaswi seperti itu, yang di sini menunjuk kepada Pitamaha Bhishma, di mana beliau adalah selibat atau brahmachari sepanjang hidup beliau dan juga banyak melakukan pertapaan dibanding semua yang lain, tetapi tetap bukan itu yang menjadi kualifikasi untuk bisa melihat bentuk semesta Krishna. And Bhagavan said, na danena. Danam means to give. The person who donates. And the great donor was Karna. The great donor was Karna, Dana Veera Karna. So Bhagavan said, no, it's not possible that the person who does excellent dana, he is Dana Veera, he may be Dana Veera, but that does not mean by being a Dana Veera that he will be able to see the universal phenomena of mind. So I did not show this to Karna.
na danena, bukan kepada seorang yang berderma atau yang menyumbang begitu banyak, dan di sini merujuk kepada karena yang beliau begitu berderma, beliau seorang danawir. Tetapi bukan itu pula kualifikasi untuk bisa melihat bentuk semesta Sri Krishna. And the fourth one is Nachejaya. Naham vedair na tapasa na dane na nachejaya. Nachejaya. Na cha ijjaya. Ijjaya means to do good, very good, that is sacrifice. Yajna. Yajna. And Maharaja Yudhishthira, he did very good sacrifice in his life. He did Rajasuya Yaga, and it was for years. So he did Annadana and did Rajasuya Yaga. And Bhagavan says that if a person is a religious one, but that does not mean that I will show him the universal form to him. So that's why I did not show this to Yudhishthira, even if he was a Dharmaraja and he did excellent sacrifice in his life. But no, I did not show it. Dan yang keempat lah Nachejaya, Chaijaya, jadi seorang yang berbuat kebaikan, melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan, korban suci seperti itu, dan ini merujuk kepada Maharaja Yudhishthira. Beliau berbuat segala kebaikan dan melakukan begitu banyak korban suci. Beliau melaksanakan Rajasuya Yaga itu bertahun-tahun sesungguhnya, tapi tetap bukan itu yang menjadi kualifikasi untuk melihat bentuk semesta Sri Krishna. Then what was the qualification of Arjuna? Lalu apa kualifikasi yang dimiliki oleh Arjuna? Why Bhagavan was so pleased on Arjuna? Because Arjuna was not a celibate like Pitamaha Bhishma. Arjuna was not a great scholar like Dronacharya. Arjuna was not a great donor like Karna. And Arjuna did not do any type of sacrifice, big sacrifice like Dharmaraja Yudhishthira. But still, Arjuna got this excellent golden opportunity to see the universal form of God. Jadi kualifikasi apa yang dimiliki oleh Arjuna, di mana Arjuna bukan seorang yang melakukan pertapaan yang keras seperti Pitamaha Bhishma, bukan seorang yang begitu berpengetahuan dalam pengetahuan Weda seperti halnya Dronacharya, begitu berderma seperti Karna, atau melakukan korban-korban suci seperti Maharaja Yudhishthira. Tetapi beliaulah Arjuna yang mendapatkan kesempatan itu dari Sri Krishna. So Bhagavan Krishna explained himself that, oh Arjuna, you have the utmost qualification and best quality, and you are the most good devotee than all these four persons, because you have ananya bhakti. Jadi Sri Krishna kemudian menguraikan bahwa Arjuna memiliki apa yang tidak dimiliki oleh empat yang lain, yaitu ananya bhakti. So Bhagavan told, bhaktya tvananyaya shakyah ahamevam vidhorjuna. Oh Arjuna, you have the best qualification, and that is ananya bhakti, undivided love towards me. Dan Sri Krishna bersabda kepada Arjuna, Anda memiliki kualifikasi yang terbaik, yaitu ananya bhakti, yang adalah cinta kasih rohani yang satu, yang tak terbagi untuk diriku. And for this reason, Bhagavan Krishna was so pleased on Arjuna. Dan hanya karena inilah Bhagavan Sri Krishna sangat puas kepada Arjuna. So only Arjuna was able to see the universal form
Vishwarupa Darshanam of Bhagavan Krishna. Nobody else. Jadi hanya Arjuna yang dapat melihat bentuk sungguh Sri Krishna, tidak seorang pun yang lain. And it is my great fortune that I am seeing all the Arjunas sitting here. Dan adalah keberuntungan besar bagi saya melihat semua Arjuna duduk di sini. Because you have Ananya Bhakti for Bhagavan Krishna and Srila Prabhupada. Karena Prabhupada Mataji memiliki Ananya Bhakti untuk Bhagawan Sri Krishna dan Srila Prabhupada. You may not be a celibate like Pitamaha Bhishma. Prabhupada Mataji mungkin bukan selibat seperti Pitamaha Bhishma. You may not be a great scholar on Vedas and Upanishads and all the scriptures like Guru Dronacharya. Prabhupada Mataji mungkin bukan cendekiawan yang begitu ahli dalam Weda dan Upanishad seperti halnya Dronacharya. You may not be a great donor like Karna. Mungkin Prabhupada Mataji bukan seorang penderma yang agung seperti Karna. And you might not have sacrificed great yajna and yaga like Vajapaya and Ashwamedha, like this type of sacrifice you may not have done like Dharmaraja Yudhishthira. Prabhupada Mataji mungkin juga tidak melakukan yagya-yagya yang besar seperti Ashwamedha Yagya seperti yang dilakukan oleh Rajapaya Yagya seperti halnya Maharaja Yudhishthira. But you all who are sitting here, you have devotion which is undivided love towards God. Tapi Prabhupada Mataji yang duduk di sini memiliki cinta kasih rohani yang tak terbagi untuk Tuhan. You all have Bhagavan Krishna in your heart and mind. Prabhupada Mataji memiliki Bhagawan Krishna di dalam hati dan pikiran. And you all have Srila Prabhupada in your mind and heart. Dan Prabhupada Mataji juga memiliki Srila Prabhupada dalam hati dan pikiran. So definitely you all are Arjuna. Jadi tentu Prabhupada Mataji semua adalah Arjuna. And definitely Bhagavan Krishna is extremely pleased on you all and he will give you the excellent knowledge and he will show you his own universal form, Vishwarupa Darshan. Dan pastilah Bhagawan Sri Krishna akan berkarunia pada Prabhupada Mataji memberikan pengetahuan yang terbaik dan beliau berkarunia memberikan Vishwarupa Darshana. So where we have love towards God and where we have devotion towards God, then we become devotee, and always all the devotees are very much close to Bhagavan Krishna. Jadi saat kita memiliki cinta kasih yang rohani atau disebut devotion, devosi, maka kita menjadi seorang devotee atau penyembah, dan seorang penyembah Tuhan pastilah sangat dekat dengan Tuhan. I am from India and you are from Indonesia, but still we all have Bhagavan Krishna and Srila Prabhupada in our heart and mind. So we all are one. Saya dari India, Prabhupada Mataji dari Indonesia, tetapi kita semua memiliki Bhagawan Sri Krishna dan Srila Prabhupada di dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita semua adalah satu. So I pay my high regards for all the devotees, those who are sitting here, and I pay my pranam at the lotus feet of all the devotees here.
Jadi saya menyampaikan rasa hormat yang mendalam kepada Prabu dan Mataji semua di sini dan memberikan hormat kepada Kaki Padma Prabu dan Mataji semua. So this is for the first time that I came to visit Indonesia and Bali, and at the night you see now it is going to be 8:30, but still you all are sitting and listening very patiently so that you have undivided love and ananya bhakti for Bhagavan Krishna and Srila Prabhupada and Bhagavad Gita. Jadi ini pertama kali saya datang ke Indonesia dan sekarang waktu sudah menunjukkan 8:30, tapi Prabu dan Mataji masih dengan sabar mendengarkan. Ini menandakan Prabu dan Mataji memiliki cinta kasih rohani yang tak terbagi untuk Bhagavan Sri Krishna, Srila Prabhupada dan untuk Bhagavad Gita. Let us be united and let us develop our devotion. Mari kita bersatu dan bersama-sama mengembangkan cinta kasih rohani kita. I am extremely happy and blessed to see Jagannatha, Balabhadra and Subhadra here, because Jagannatha, Balabhadra and Subhadra, our Ishtadeva, because I am from Jagannatha Puri. Saya merasa sangat berbahagia bisa mendapatkan darshan dari Sri Jagannath, Balabhadra dan Subhadra di sini karena ini adalah Ishta Dewata kita. Saya dari Jagannath Puri. I will be here for only 1 week, and tomorrow I will teach you how to speak some sentences in Sanskrit. Are you interested? Yes. So tomorrow I will teach you. I will take some more time tomorrow, and I will teach you. At least you can introduce yourself in Sanskrit. Jadi besok saya akan mengajarkan kepada Prabu dan Mataji bagaimana bisa mulai berbicara dalam Sanskrit. Paling tidak setelah besok bisa memperkenalkan diri dalam bahasa Sanskrit. At least you can tell me more than 50 sentences tomorrow within 2 hours in Sanskrit, that you can introduce yourself, you can introduce somebody else, and in Sanskrit only. In my life, I have a goal in my life that I will teach Sanskrit to 1 lakh people in the world. Jadi besok mungkin perlu waktu yang lebih panjang, paling tidak 2 jam. Kita akan belajar 50 kalimat sehingga kita bisa memperkenalkan diri dan juga bisa memperkenalkan orang lain dalam bahasa Sanskrit. Dan goal saya adalah dalam hidup saya bisa mengajar kepada paling tidak 1 lakh orang atau 100.000 orang bahasa Sanskrit. I have the goal to teach 1 lakh people Sanskrit, and last 36 years I have taught more than 80,000 of people spoken Sanskrit. 80,000. Ya, 36 years. During 36 years. Jadi dalam 36 tahun terakhir saya sudah mengajari 80.000 orang bagaimana berbicara Sanskrit. So I will be happy and blessed if I can teach spoken Sanskrit to all my devotees, all my friends, and all my brothers and sisters of Indonesia, Bali. Dan saya akan merasa sangat bahagia dan merasa terberkati bisa mengajarkan Sanskrit kepada Prabu dan Mataji, saudara-saudari saya dari Indonesia. Oh, Sodara, Sodari, Sahodari. Yeah. Oh, that is Sanskrit word. Saudara-saudari, Sodara, Sodari. Sahodari. So this is Sanskrit word that I can understand. ini adalah satu kata Sanskrit yang bisa saya mengerti. So it will be more easy to teach you spoken Sanskrit. Jadi akan lebih mudah berarti mengajarkan bahasa Sanskrit
pembicaraan atau percakapan pada program Mataji? I have visited 31 countries on the globe. Saya sudah mengunjungi 31 negara di bumi ini. And Indonesia, this is my 32nd country to visit. Dan Indonesia adalah negara yang ke-32 yang saya kunjungi. So, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare. Thank you very much, Profesor Gajendra Panda. Terima kasih banyak, kita beri tepuk tangan untuk Profesor Gajendra Panda. We still have around 25 minutes, so we'll have a question and answer. Question answer. Yes. Kita akan mempunyai sesi tanya jawab berikutnya. Untuk itu silakan Prabu dan Mataji yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun ingin menyampaikan beberapa hal bisa ditanyakan. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Please let me have a blessing of blessings of Prabhupada. Saya langsung to the point aja. Kami merasa sangat tercerahkan dengan kehadiran Prof pada malam hari ini. Pertanyaan saya, manakah yang benar? ASEAN Invasion Theory or ASEAN Out Theory? Itu satu, terkait dengan Sanskrit. Kemudian yang kedua, kenapa kalau kita Google di dalam mencari Kasana Weda, yang banyak menghadirkan karya-karya Google terkait Rigveda, Yajurveda itu adalah sarjana-sarjana Barat, akademisi Barat, bukan prof Sanskrit yang hebat seperti prof ini. Itu dua. Yang ketiga, bagaimana komen Prof atas terjemahan Prabhupada atas Bhagavad Gita, karena di Indonesia bahkan oleh akademis tertentu seperti juga di Sugriwa dan Bhagavad Gita translate Prabhupada itu bahkan dikatakan vandalisme menyimpang. Terima kasih. So, Agastya Muni Prabhu, he has 3 questions. The first one is that theory of Aryan invasion. Aryan invasion theory or Aryan out theory? Where is the right one? Which one is true between that theory that in connection to Sanskrit, the theory that's saying that Aryan came From Kaivalagiri path. Yes, yes. We, whatever the history now we are reading, that is written by the communists of India. So, that history is partially true. Partially true. And Aryas, they did not come from outside to India, because for the last 1 lakh years, people are there and they are practicing Vedas, Upanishads and all the scriptures. We can see, we have the proper history. So nobody came from outside. All the people there are all the Aryas. Aryans are all Indians. And at that time, the Jambu Dvipa, have you heard this name? Jambu Dvipa. That means Arya, Jambu Dvipa. That means there are 11 countries that was one and united. So now the Pakistan was just separated before 75 years. And before 100 years Afghanistan was separated. Afghanistan, its Vedic name is Upaganasthanam. It is Sanskrit name.
You see, in history, we see Kandahar, that is called Gandhar. Yes, the mother of Duryodhan was Gandhari, and she was from Kandahar, that means Afghanistan. Now it is called Afghanistan. So the Vedic name is Upaganasthanam, Afghanistan. Iran, that is, the Vedic name is Aryayanam. Iraq, the Vedic name is Aryakam. And this Myanmar, its name was Brahmadesha. It was Brahmadesha. So Myanmar, Thailand, and Indonesia, and India, Sri Lanka, all were united and one. But by the course of time, it is separated. So Aryans are proper Indians. They did not come from outside. This is the first answer of the first question. And the second question was? I translate first. It was the second question. Third question? No. I mean, I have to translate your. Oh, you have to translate. Forgot that you have to translate. Jadi semoga tidak ada yang ketinggalan ya jawabannya. Jadi teori yang inovasi Arya. Jadi apapun sejarah terkait India yang kita baca saat ini itu ditulis oleh para komunis India, yang mana kebenarannya itu benar secara parsial, hanya sebagian atau setengah-setengah. Jadi dan terkait dengan invasi Arya, bangsa Arya itu tidak datang dari luar, tapi memang sudah ada di sana. Bahkan selama 100.000 tahun atau 100.000 tahun pun memang tetap di sana dengan segala budayanya dan semua yang dilaksanakan itu seperti itu. Jadi bukan dari luar. Dan kalau pernah mendengar nama Jambudvipa, jadi terdiri dari 11 bagian atau 11 negara, itu sesungguhnya sekarang di zaman modern mungkin terpisah-pisah menjadi negara yang berbeda-beda, tapi sesungguhnya dahulu itu semua adalah satu. Bahkan dari sejauh Irak, Iran, Pakistan, Afghanistan sampai ke Myanmar, Thailand, dan Indonesia, Sri Lanka, itu semua adalah satu bagian pada mulanya. Hanya baru belakangan ini beberapa puluh tahun terakhir terpisah-pisah, dan bahkan masing-masing negara tersebut memiliki namanya dalam Sanskrit, seperti Iran Aryayanam, Iran Aryayanam, terus Irak Aryakam, Myanmar Brahmadesha, Myanmar itu Brahmadesha, kemudian Tibet, that is called Tripistapam. Tibet was it was in that Arya Kshetra, Jambudvipa. jadi Tibet itu Yes. Tibet was Tripistapam. Afghanistan dulu adalah Upaganasthanam. seperti itu. Jadi semuanya sungguhnya adalah satu bagian besar yang sekarang terpisah-pisah. Jadi itu jawaban untuk pertanyaan pertama. His second question was yang kedua Kalau kita Google, yeah. So when we do some searching on the internet, do some searching in Google for some Vedic references, most of the time we get answers that are parts of Vedas written or translated by Western scholars. Why don't we find more often the ones from Indian scholars? That is the unfortunate scenario that Vedas, which are translated by the Western scholars, they could not give the proper translation. They did some mistakes, and all those translations are now in internet, and our people are reading that one. So that all this bhashya, all this one type of knowledge which are given by them, by the Western scholars,
are not true, partially true. Jadi inilah keadaan yang malangnya keadaan ini, bahwa mereka yang banyak memiliki terjemahan-terjemahan seperti itu dari sarjana-sarjana Barat, yang mana bahasanya itu tidak benar atau hanya benar secara parsial. The third question. The third question is, what is your view of Srila Prabhupada's translation of the Bhagavad Gita? Oh. Since some scholars here, even from the university that you will visit, a few are like critical and even saying that Prabhupada has done some vandalism towards Bhagavad Gita. Like that. The thing is, I am a scholar in Sanskrit and I have done my PhD on the theories of Shankaracharya. So, Shankaracharya has written his commentary on Gita. Ramanujacharya, Madhvacharya, Vallabhacharya and Nimbarkacharya, they have also, all the great scholars, they have written also. But they have their own perceptions. Everybody should have their own perceptions. And in that perception, Prabhupada, whatever he has written, Gita as it is. Gita, Yatharu, as it is. So this is the best one. And Srila Prabhupada has unveiled the excellent theories of karma, jnana and bhakti in his commentary. Jadi saya untuk mendapatkan PhD saya itu menelaah dari Sangkaracharya, dan untuk Bhagavad Gita setiap cendekiawan, setiap acarya itu seperti Sangkaracharya dan yang lain seperti Nimbarkacharya, Ramanujacharya, Madhvacharya, Vishnu-swami, semua memiliki pandangannya dan memiliki ulasannya. Dan saya melihat bahwa Bhagavad Gita Srila Prabhupada, Bhagavad Gita menurut aslinya as it is, itu adalah ulasan yang terbaik, dan Srila Prabhupada mengulas dengan sangat baik di dalam penjelasan beliau tentang jnana, karma dan bhakti. Any more question? Oh, Ya, this young boy. Yang Hare Krishna. Hare Krishna. Perkenalkan, nama saya Adi Brindawan Das. Ingin menanyakan, saya pernah belajar Sanskerta tapi sedikit, dan sekarang nggak bisa lah karena tidak begitu melanjutkan. Tapi ingin bertanya dulu kan satu bahasa Sanskerta. Nah, dan kenapa sejarahnya itu bisa timbul banyak bahasa sampai hari ini? Nah, yang kedua, di Bali saya sendiri waktu kecil pernah belajar bahasa halus gitu. Sebenarnya kan di Bali banyak sekali bahasa Sanskertanya itu mirip-mirip lah gitu. Nah, bagaimana sih kedekatannya Bali dengan India sehingga kental sekali Sanskerta itunya masih teraplikasi di Bali. Terus yang terakhir, dengan kita artinya sering-sering membaca Bhagavad Gita kan otomatis yoga secara fisik itu atau secara kesehatan bisa terimplementasi. Artinya kan bagaimana saran beliau terhadap hal itu, Mas? Yeah, so his first question was yang pertama tadi Terkait itu bahasa bagaimana? oh yeah, so what if Sanskrit was the one language for all in the past, how then in history until now there it became into so many languages that are known by people? Oh, good question. You see, in the Veda Kala, Sanskrit was the language for all.
and then after thousands years, so that colloquial language is different. It became different. So from Sanskrit, Prakrit, Pali and Apabhransa, three languages came, derived. Three languages are derived from Sanskrit. The first, Pali, Prakrit and Apabhransa. You tell him, then again I will explain. Jadi memang dahulu di Weda kala atau di masa Weda itu bahasanya satu yaitu Sanskrit, tetapi kemudian lama-kelamaan bahasa kolokial atau bahasa sehari-hari itu menjadi berbeda, dan turunan dari bahasa Sanskrit yang pertama itu ada tiga, yaitu Prakrit, Pali dan Apabhransa. You see, Bhagavan Buddha, in his time, he did not give advice, lectures in Sanskrit, but he gave his lectures only in Pali language. And Mahavira Jaina, he gave his lectures in Prakrit language. So at that time, people were speaking Pali and Prakrita, and in western side of India, that means in Gujarat and Maharashtra, people were speaking Apabhransa. So from Pali, so many languages came, just like Hindi, Maithili, Bengali, Odia, and all these northern and eastern side languages. They have derived from Pali. And from Prakrit also some languages came. So, if we see the derivation of the languages, so the root is Sanskrit. And from Sanskrit, three languages came, Pali, Prakrit and Apabhransa. And from all these three languages, there are a number of languages came from all these three languages in India. Jadi akarnya adalah Sanskrit yang kemudian turunannya ada yang pertama kali dia menjadi tiga itu. Jadi kalau kita lihat Bhagavan Buddha itu ketika beliau mengajarkan tidak ada dalam bahasa Sanskrit tapi dalam bahasa Pali, dan kemudian Mahavira Jaina itu mengajarkan dalam bahasa Prakrit. Jadi untuk bagian India yang sebelah barat seperti Gujarat, Maharashtra itu menggunakan bahasa Apabhransa. Kemudian yang bagian timur dan agak utara, Bengali, Odia dan sebagainya, Marathi itu dari akar bahasanya Pali, dan kemudian yang lainnya yaitu Prakrit. So I will give you the example. Saya akan bisa berikan contoh. Bhagavan Mahavir, he did not speak in Sanskrit. So he started speaking in Prakrit. Om Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayaryanam, Namo Ubacchayanam, Namo Loe Sabbasahunam. You see, this is very near to Sanskrit, but not Sanskrit. Not Sanskrit. Namo Loe Sabba Sahunam. It is in Prakrit. And in Sanskrit it will be Namaha Loke Sarva Sadhubhya. You see, it is very near to that. Just like you see, the daughter is very near, close to her mother. So just like this, Sanskrit is the mother, and Pali and Prakrit and Apabhransa, all these are the daughters of Sanskrit. So Namo Loya Sabba Sahunam Eso Pancha Namukkaro Sabba Papa Pranasinaha Mangalananta Sabbesim Padhanam Havai Mangalam. So this is in Prakrit. And also in Pali you see, this is very near to Sanskrit. Dhammam Sharanam Gacchami, Bhagavan Buddha said, right? So Dhammam, it is not Sanskrit word, it is Pali. The Sanskrit word is Dharma. Dharmam Sharanam Gacchami.
But Bhagavan Buddha did not say dharmam saranam gacchami. He said dhammam saranam gacchami. So at that time, people, they were using Prakrit and Pali. So at that time, Bhagavan Mahavir and Bhagavan Buddha started speaking in Pali and Prakrit. Jadi tadi adalah contoh-contoh kalimat dalam bahasa Pali maupun Prakrit. Jadi ketika Bhagavan Mahavir, beliau mengajarkan dalam bahasa Prakrit, seperti itu kalimatnya, yang mana sebenarnya padanannya kalau dalam Sanskrit itu sangat mirip. Begitu pula contoh yang dari Sang Buddha yang mengajarkan dalam bahasa Pali, yang seperti dhammam, dhamma, yang kalau dalam Sanskritnya menjadi dharma. Jadi contohnya seorang ibu dan putri-putrinya itu pasti putri-putrinya sangat mendekati kemiripannya dengan ibunya. Jadi Sanskrit adalah induknya atau ibunya dari bahasa-bahasa yang lain, dan yang lain itu seperti putri-putrinya. His third question has some correlation with the second one, because so the question is, how close was Bali to India? Because when he younger and learned the Balinese language, the Balinese language has some levels. There's like the high level language for those respectable like that, and so many of the words are similar to Sanskrit. Yes, that I want to tell you. Before 4 years, I visited Thailand and Cambodia. Ya, ini ingin saya sampaikan. Jadi sebelum 4 tahun yang lalu, saya mengunjungi Thailand dan Kamboja. In Thai language also, there are a number of Pali words, and also in Cambodian language. Di dalam bahasa Thailand ada beberapa kata-kata dari bahasa Pali, begitu juga di Kamboja. Yes. So I was in Cambodia, that is Siem Reap, and I visited one Buddhist ashram. The youngsters they were chanting the slokas, the mantras in Pali. So it is very near to Sanskrit, very near to Sanskrit. And in Cambodian language also, there are a number of Sanskrit words and Pali words. Jadi ketika saya mengunjungi ke Kamboja, datang ke sebuah biara Buddha di sana, asrama Buddha, melihat yang muda-muda itu sedang membacakan shloka-shloka, dan sangat mirip dengan Sanskrit. Jadi yang dibaca itu adalah bahasa Pali. Jadi dalam bahasa Kamboja ada beberapa kata dari bahasa Pali, beberapa kata dari bahasa Sanskrit. Because Bhagavan Buddha, he was basically from Nepal. In Lumbini, he got his birth. And then whole Bihar, it was his place. And from Bihar and Uttar Pradesh, people went to Eastern world, Eastern Asia, that is Vietnam, Thailand, and Indonesia, and all this part of the Eastern Asia. So in these countries, whatever the languages are spoken, or in all these languages, we can see a number of Sanskrit words and Pali words. Now you tell me, Bahasa, that is the Bhasha, Prakrita Bahasa, you told me. So Bahasa, that is the root in Sanskrit, that is the Bhasha, and that is called in Indonesian language Bahasa. And Prabhuji told me Vastra. Vastra. Yes, Vastra. So this is also Sanskrit word. You see in Gita,
in second chapter, 22 number slok. Vasamsi jirnan yatha vihari. So there is vasamsi, that means vastra. So we all were one and united before thousands of years. हम सब एक थे. Jadi demikian, ada banyak kata-kata yang mirip. Jadi pada dasarnya Sang Buddha itu lahir di beliau muncul di Nepal, di Lumbini, di That is the Nepal. birthplace of Bhagavan Buddha. Ya, di sanalah tempat kemunculan Bhagawan Buddha, dan wilayahnya yang bernama Bihar, itulah tempat beliau di sana melakukan kegiatan, dan orang-orang yang dari sana kemudian menyebar ke arah timur, ke Myanmar, Vietnam, Thailand, dan termasuk Indonesia, sehingga semua wilayah ini memiliki pengaruh bahasa Pali tadi. Jadi ada begitu banyak kata-kata dari bahasa Pali maupun bahasa Sanskerta dari daerah-daerah ini. Ada saja yang kata-kata yang sama seperti itu. Jadi jadi seperti tadi ada contoh-contoh bahasa. Kata bahasa itu kalau dari bahasa Sanskertnya bahasa. Kemudian wastra, pakaian. Kalau dalam bahasa Bali wastra itu dari bahasa Sanskerta. Kalau di dalam Srimad Bhagavad Gita bab 2 sloka 22, wasamsi jirnani yatha vihaya. Wasa di situ seperti dari wastra tadi ya, pakaian. Seperti ketika kita menanggalkan pakaian yang lama, kan seperti itu. I'm extremely happy that you asked me very good questions. Saya sangat bahagia karena Prabu menanyakan pertanyaan yang sangat bagus. So tomorrow we will enjoy more. Jadi besok pasti kita akan lebih menikmati lagi belajarnya. Hare Krishna. Hare Krishna. Depan dulu. Ya, mohon maaf Prabu karena waktu, dan beliaunya baru saja mendarat jam 4:30, kemudian baru keluar dari bandara jam 7:15. Jadi beliau belum sempat istirahat, tapi beliau bersemangat. Penerbangan dari Ahmedabad kemarin malam. We would like to thank Prabu. You spent a lot of time on the flight, and directly after that, giving an energetic class, bit full of enthusiasm. We are really grateful for that. Thank you very much. Everybody is happy. Apakah semuanya berbahagia? Dan besok kita akan melanjutkan untuk spoken Sanskrit. Kita akan belajar mengenai pembacaan, berbicara Sanskrit, and also maybe reading of the Gita first, proper reading tomorrow. Yes, proper reading. I will teach you the proper pronunciation, uchcharan, the proper pronunciation of the Bhakti Yoga, the 12th chapter of. So tomorrow we can meet earlier, and we can make the class long. Yeah. I am ready. I am so happy because before 8, you see, in the last 18 hours, I was in journey. But I was extremely tired. We both were extremely tired. But when I saw Maharathi Prabhuji at the airport, I got energy. Maharathi Prabhuji and Gaurav Purnima Mataji. So I got energy. Do you feel that 18 hours I was in the journey and I am tired? No. So all glories to Srila Prabhupada. Iya. Ya, jadi Saya menerjemahkan Prabu. Jadi Prabunya dalam perjalanan selama 18 jam dan penuh semangat pada malam hari ini karena melihat para penyembah yang sudah menunggu di sini dan telah menantikan Prabunya. Terima kasih banyak.
atas kehadiran para penyembah pada malam hari ini. Tidak diterjemahkan gitu. Dan besok juga mohon kehadirannya. Besok akan dijelaskan mengenai bab 12, Bhakti Yoga, dan juga akan ada spoken Sanskrit kelas untuk membacakan Sanskrit. Oleh karena itu kita akan mulai lebih awal. Mungkin jika para penyembah berkenan, kita akan mulai jam 7 atau jam setengah 7. Karena 2 jam. Setengah tujuh. Diingatkan besok, beliau mengingatkan semua bawa buku Bhagavad Gita. Ya, semuanya bawa buku Bhagavad Gita besok. Hari ini lupa nggak apa-apa, besok jangan lupa. Hari ini hanya pengantar saja untuk mengarah ke sana. And also Prabhuji, there is some devotees that come from far away. They come in like 3 hours from here, from Singaraja. Hari Bol, terima kasih banyak para penyembah yang dari Singaraja yang sudah jauh-jauh datang. Mungkin bisa mencari tempat menginap supaya besok tidak perlu bolak-balik. Atau entah bagaimana, karena ya. Ya, kita akan ada foto setelah ini. Untuk itu mungkin disepakati jam setengah 7 besok. Setengah 7 ya. Ya, jam 6.30 kita akan mulai karena kita akan membahas banyak hal, spoken Sanskrit dan juga Bhagavad Gita. Maybe 6:30 p.m. Prabhu? Yes. Yes. I'm ready. I'm always ready. I'm ready at 6 p.m. also. I'm ready at 6 and from 6 to 10. I'm ready. Hari Ditantang balik sama beliau 6 sampai 10 bagaimana? ya, work day weekend. Jadi besok Prabunya paginya akan mengunjungi asram-asram yang ada di Bali karena beliau berkenan dalam waktu yang sangat mepet ini. Waktu beliau sangat sedikit karena ada kelas di banyak tempat termasuk di Universitas Hindu Negeri Igusti Bagus Sugriwa tanggal 12. Oleh karena itu besok beliau harus mewajibkan untuk mengunjungi semua asram yang ada di Bali. Mungkin Singaraja belakangan. Kita akan usahakan beliau untuk melihat asram-asram karena beliau sangat terkesan dengan Srila Prabhupada dan apa yang dilakukan oleh ISKCON. Hari-hari Bol, jaga guru Srila Prabhupada ki jai. ISKCON Fondarecharya Srila Prabhupada ki jai. Jadi kita akan melakukan grup fotos, jadi para penyembah bisa berdiri.